mo? Sa gibuhat ni mo? Spaghetti. Ano ba yung recipe? Nagluto ng spaghetti kay preparation sa birthday ni Mami. Din ako kay mga chef cook. Chef cook ni Karol. O jelly. Kung nabutangan na lang yung condensed milk. Wala. Pero kuan ra, okay ra? May condense. Dili ko na Luto sa ako og salad. Jelly na. Ala, jelly na siya. Ambot lang sa maluto na to ani no. Ay manggulan na ano. Dayo. Butang na to niyang cheese. Lami kayo. Ano ta do? Nata sa ganapuan. Wala nagtilit man ang iyang kuan. Cancer free Victoria to. Birthday me. Tubig. Nag-give me celebration kay Maming's birthday. Happy. Hello, ging. Ato bang dali, ging? Hi. Kirk, Dodong Kirk. Pretty wife. Jiko. Jayco, bana ni Dana. Si Jerry. Si Durani. Durani. Si Jerry o si Hassel. Si Jerry. Wala na gini power on niya, bakit na? Marlin! Nasa si Marlin ay... Sorry sa sir. Hi! I want to say thank you. Triple celebration. Happy birthday ni Mami. Dan, Mama B is for being cancer free. And retirement, happy retirement, Auntie Marley. Isa naman to ako ang mga happy retirement. Ano sa day na ni mo? Retirement man. Farewell, but not goodbye. Retirement dito oh, sa imong cake. Ang buwan sa among pagkaon, sa atong Ginoo. Okay man sa buwan sa joint celebrations, sa happy birthday ni Mami Ugma, happy birthday ni Daddy Karon in heaven. Wedding anniversary ni Daddy ug ni Mami kagahapon, May 30. And we have also Thanksgiving Day. Today is a Thanksgiving Day for our family, for Sis Victoria, for she is a cancer-free now. Thanks God. And also to my sister Marlene Inday Piraris, who is somewhere in a hospital, one of the hospitals in United Kingdom. So now, we will request Aurora Caballero to lead the prayer for the blessings of our food. She is also a retired teacher. Para to ang sa ako ang para pagpanalangin. Tamahan sa anak ni Jesus Santo. Lord, maraming salamat Ginoo. Din kami pagpapatuloy sa Kristo sa pagsabulo sa anniversary nila auntie birthday niya. Hapon na karoon ng hapon sa auntie. Salamat kay Ginoo. Sa auntie siya birthday Marlene. Happy birthday. Thank you sa lechon, sponsored by John John and Auntie Arnie. Man.
Kilawit yung mahalin. Kila yung hangin niyo. Ah, ikaw. Lami. Lami kayo. Thank you, John John. Pili ka, ne? Ano niya? Pili day. Naon? Lamig tayo. Hello. Nagkaon og ito na ikaw mo daw. Puto sulot. Si John John, si Mama nag-istorya. Wala ka ng bless, uy. Alipay ka doon. Taekwondo. Silang sisil. Hello. Si Philip. Si Auntie. Si Auntie Bibi. Si Auntie Bibi, oh. Auntie Bibi. Si Mami. Vera, oh. They're enjoying in the beach. Enjoy kayo sila. Oh, mani oy. Wow. Tara po ang daddy. Hala. Video picture. Video eh. Ay, enjoy kayo silang duha. Ang best friend. Hello. My best friend. No. Si Aliyah o si AC Boo. No, no. Is Kuya Boo is your best friend? Yeah. Yeah, why? Because? My friend. Why is Kuya Boo? Kuya Boo is fun and funny? Yeah. Ah. Maghulong daw siya. Naluthan ko. Dili ko mo kuan dili kay naluthan ko. Ouch, sakit. Wow, paborito ni mo na. Tulog light. Tulog light.
Maginang sa gitnang umatras sa sayaw ng gabi. Sa kamay na sumusunod sa galaw. Wala namang effect, but I do it so good, cause I'm what perfect. Sampung mana at paglabas ko niya'y Naman si Maika. Ito si Maika, oh. Maika, nakidodo. Kanta si Philip.